Udah kayak kuis nih. Ayo. Wow, the time. Kita belanja dalam waktu You need to setengah jam. take all you need. Untuk memperkecil. What is up guys, welcome back to my channel again. This is Miko from Miko Chong channel. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell notification for you to be notified if I have a new video to upload. So guys, we're back to another reaction video, and this time we're going to react to ini protokol kesehatan PKPB and kehidupan new normal di Malaysia bandingkan dengan PSBB di Indonesia. So Indonesia with question mark. This video is created by Shu Travelographer Stories. Credit to this creator in YouTube. So guys, I think this one is a mall opening due to the thumbnail. So without further ado guys, let's jump into the video. Here we go guys, let's start the reaction video. Kalau yang di bawah gua, ini adalah new normal. Okay. Pada saat kalian mau masuk ke IKEA. Lihat di antriannya. Review. Panjang ya. Jadi pertama kalian harus dicek dulu suhu badannya pakai kamera. Kemudian harus absensi dan mencatat untuk waktu check in atau check out. Umumnya seperti itu, sama harus pakai hand sanitizer. Dan kalau kamu nggak pakai masker, umumnya nggak diperbolehkan untuk masuk. Normal masa pandemi di Malaysia. Dior Pavilion. Untuk sobat pejalan yang sedang menonton video ini, dukung channel kami dengan klik tombol subscribe, klik lonceng untuk mendapatkan notifikasi video baru, klik like, comment, and di-share ke teman-teman atau keluarga ya. Very clean. Kuala Lumpur, Malaysia. Oke, ngajak kalian gimana sih penerapan new normal atau social distancing yang ada di mall-mall di Malaysia. Yuk, ikuti perjalanan kami. New normal bukan berarti kembali hidup normal seperti sebelum pandemi COVID-19 mewabah, melainkan new normal bukan gaya hidup baru di mana protokol kesehatan COVID-19 menjadi normal diterapkan dalam kehidupan keseharian kita. Untuk teman-teman yang ada di Indonesia, semoga video ini bisa memberikan pengetahuan dan wawasan bagaimana kehidupan new normal yang diterapkan di negara jiran kita, Malaysia. So it means guys, Malaysia return to the normal malling hours or malling day, but there's a protocol, I think, because I read the title and there's a protocol in Malaysia written or Malaysian title. So I think this is a new protocol of Malaysia that they opened that mall. So as you can see, the preview, a lot of people are lining on the line. So lining on the line, lining to go inside of the mall. So let's continue. So very clean. The Mall of Kuala Lumpur. Nah, umumnya semua tempat gedung, kantoran maupun outlet atau mall wajib ngisi suatu QR code seperti untuk absensi kita, kapan dia masuk dan kapan kita keluar. Kuala Lumpur, ini untuk Malaysia. memudahkan pemerintah dalam hal tracing. I hope I can understand what ini they say. Contoh pengen masuk ke Uniqlo harus ngantri dulu karena di dalamnya dijatahin maksimal berapa orang saja gitu. Untuk contohnya, Uniqlo di sini hanya 70 customer saja. Mall maupun gedung ikut berpartisipasi dalam sosialisasi. Ini contoh sosialisasi untuk menjaga physical distancing 1 meter. Oh, sanitizer. Oke. Ini adalah gambaran pelaksanaan new normal di Malaysia, di mana kita wajib untuk cek suhu baik dengan termometer gun maupun dengan mesin otomatis di mana ada kamera pendeteksi suhu tubuh. Oh, very high tech Malaysia. Dan ini contoh di mana menjadi hal yang umum kita wajib registrasi setiap kali masuk ke sebuah gedung atau bangunan. Shambilin Mall, Ciras. They're falling in line, going inside.
Retail, Mr. DIY. Oh, okay. Sanitizer and mask. The new protocol of Malaysia, that was amazing. The Malaysian people are so disciplined. I hope all of the people around the world are disciplined like Malaysian. Bagaimana ya penerapan new normal yang diterapkan di toko-toko retail yang ada di Malaysia? Di masa new normal ini akan sangat umum melihat antrian sebelum kita masuk toko. Shiraz. This mall is so big. Mau masuk salah satu toko perlengkapan rumah, lihat antriannya panjang banget ya. Ini menjadi sesuatu yang normal sih. Sebelum kita masuk ke sebuah toko, kita perlu antri karena kapasitasnya pun sekarang dibatasi. I really love what Malaysia so disciplined. Quezon. The mall is so huge. Kalau di Indonesia dikenalkan dengan istilah PSBB, di Malaysia dikenal dengan PKP atau Perintah Kawalan Pergerakan. It's chocolate. Ada 3 status yang dikenalkan Kerajaan Malaysia, yaitu PKP fase 1, di mana kesehatan menjadi prioritas tertinggi. Fase selanjutnya yaitu PKPD, khusus untuk kawasan zona merah, yaitu diperketat pergerakannya hingga sampai dijaga oleh tentara dan dikelilingi kawat berduri. Kemudian di fase pelonggaran, ketika wabah mulai menurun, dikenalkan dengan istilah PKPB, yaitu Perintah Kawal Pergerakan Bersyarat, namun wajib menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Oh, there's a time. New normal di food. Oke. Untuk sampai tahap pelonggaran dan new normal ini, kuncinya disiplin physical distancing sejak awal, yaitu kekonsistenan pemerintah membuat kebijakan, mensosialisasikan dan menegakkan kebijakan tersebut, serta kesadaran masyarakatnya untuk proaktif melakukan social distancing. Hanya keluar rumah untuk keperluan mendesak seperti bekerja atau memberi kebutuhan pokok saja. Texas chicken. Oh, I love Lihat Texas. Nih sekarang Starbucks mau ngopi aja, ngantri cuy. Tunggu giliran ya. They're so disciplined. New normal di supermarket. Okay. Di video sebelumnya, yaitu penerapan new normal protokol kesehatan di mall, retail, restoran, dan food court. Di video berikut ini adalah penerapan protokol kesehatan di pasar tradisional, pasar grosir maupun di supermarket. Alcohol or sanitizer and thermometer. You see how amazing and disciplined they are? Kini hasilnya mulai terlihat dari kurva yang telah melandai. Pemerintah Malaysia pun mulai melonggarkan peraturan untuk menggerakkan ekonomi. New normal seperti memakai masker, mengamalkan physical distancing, serta menjalankan protokol kesehatan seperti memakai hand sanitizer, serta melakukan registrasi ketika masuk ke sebuah tempat, toko, gedung menjadi hal yang normal. I hope I can understand what he say. Supermarket. Aeon Maluri. Ini mau masuk ke Ion. Supermarket. Lebih panjang. Look at them. Priority line. Please proceed to the priority line near triple left in. They are really abiding citizen of Malaysia. I was amazed. Untuk masuk ke Ion entry pass. Supermarket, bahkan dia ngasih tag ini guys. Kalau lulus pengecekan baru boleh masuk. Service. Untuk golongan ini ya, berkebutuhan khusus atau manula, dia dikasih tempat khusus gitu. Jadi nggak perlu ngantri, dia boleh, kalau darurat dia boleh masuk tanpa ngantri. New normal akan menjadi kebiasaan yang normal mengantri untuk masuk ke suatu tempat, karena semua kapasitas sebuah tempat dibatasi. Supermarket. There's a monitor in supermarket and that chair. Wow. Artery are prioritized, sanitize. Wow. Oke, jadi setelah cek limit time 30 minutes. Dikasih batasan nih untuk belanja di supermarket hanya 30 menit. Udah kayak kuis nih. Ayo. Wow, the time. Kita belanja dalam waktu you need to take all you need. Untuk memperkecil kemungkinan penyebaran wabah, pembayaran dengan cara cashless, baik dengan kartu, e-money, maupun dengan mesin sangat disarankan.
Di Malaysia, praktek physical distancing juga diterapkan di toilet umum serta di ATM. New normal di toko. I noticed that more Malaysian or all Malaysian are really disciplined. So when they go to like supermarket, they have a time. All anything and everything, it must be sanitized. All the person is going inside must have a mask, and there's a time only on buying something on the supermarket. It's only 30 minutes, so you need to move fast. You need to take all your needed bodily items for you to collect all your things and needed in like foods. You know, we need foods and sanitizer or anything like cleaning in the house, cleaning around us, you know. So I think more needed is food for this kind of situation. But this is the normal new Malaysia. So in the food court was really good also. Was really great. The way they imposed that protocol was really amazing. I was amazed. I am a Filipino and I am so jealous about this because they're really abiding citizen and very disciplined citizens. So guys, let's continue. Di fase new normal di Malaysia, ketika mulai ada pelonggaran di mana mall dan beberapa bisnis buka, namun tidak semua lini bisnis langsung diperbolehkan untuk beroperasi. Ada pengecualian seperti karaoke, bioskop, arena permainan, dan olahraga, barbershop, salon, dan bisnis lain yang dianggap terlalu beresiko untuk sebagai tempat penyebaran wabah masih tutup. It's closed. Nah, bisa dilihat di sini bioskop masih tutup. Ini total udah 3 bulan lebih sih tutup. Nah, kalian bisa lihat di sini playground di dalam maupun arena permainan di dalam mall masih tutup. Jadi kalau kalian lihat nih, umumnya hanya orang dewasa aja sih. Dan ini pun kehidupan new normalnya menjadi seperti ini. New normal di transportation. Nah, kalau ini adalah new normal di MRT stasiun yang ada di Malaysia. Jadi kita lihat new normal di MRT new normal Kuala Lumpur, Malaysia. Transportasi umum yang ada di Malaysia. Nah, secara jam operasi itu tetap normal. Dia ada sekitar 5 sampai 10 menit sekali, tergantung di jam sibuk atau bukan. Nah, untuk pintu masuk pun yang biasanya bisa di beberapa pintu ya, yang ini ditutup. Jadi ini hanya untuk keluar saja, supaya untuk bisa ngontrol ya keluar masuk orang. There's no a lot of crowd or huge crowd. You see the way they're walking, there's distance. This is so amazing. Let's practice social distancing, okay? Wow! There's a lane. New normal di transportasi. Jadi banyak pengumuman mengenai pengetahuan bahayanya COVID-19 serta untuk mempraktekkan social dan physical distancing minimal 1 meter antara satu orang dengan orang yang lain. That was amazing. Jaga social distancing. Nah, kita lihat kursi-kursinya pun dikasih stiker supaya jaga jarak. Oke, they put stickers. Kita berdiri aja di sini supaya aman, menjaga jarak aman untuk mempraktekkan social distancing. The amazing Malaysia. New normal di transportation. Di video sebelumnya adalah protokol kesehatan di MRT dan LRT, dan ini adalah protokol kesehatan di salah satu Grab yang pernah saya naiki.
drivernya menguji suhu tubuh saya sebelum diperbolehkan so untuk naik dan jalan. Mungkin bisa kamu terapkan juga ya. New normal di rumah. Semenjak PKP diberlakukan di Malaysia sejak 18 Maret lalu hingga bulan Juni sekarang, kegiatan ibadah di tempat ibadah ditiadakan. Contohnya, untuk umat muslim, sholat berjamaah 5 waktu, termasuk sholat Jumat, hingga bulan Ramadan kemarin, seperti sholat tarawih dan sholat Id juga di rumah saja. Apakah menurut kamu, kebijakan PKP atau PSBB di Malaysia ini berlebihan? Boleh tinggalkan pendapat kamu di komentar ya. Wow. Satu yang pasti, contoh betapa berlebihannya negara Vietnam dan Taiwan dalam menangani wabah ini hingga sukses mengatasi pandemi bisa kita jadi acuan. Terkadang, tidak menganggap enteng sebuah pandemi itu terbukti pilihan bijak. Apakah kamu siap untuk hidup new normal ini? New normal. Wow, that was amazing vlog. Okay. So guys, we've watched the new normal di Malaysia. So first of all, I would like to say thank you to Shu Travelography stories. So that was really amazing and detailed information that he gave on the public or in the viewer. So you know guys, I'm very impressed with the Malaysian people because they're very disciplined person and they follow the protocol of what the government says to them, and they have the safety precaution also at the mall, and everyone need to wear a mask. There's sanitizer and also there's a thermometer to take your temperature. That was really amazing when you go inside of the mall, and the mall was so clean. I was impressed, and it's so huge, you know guys, and transportation was really arranged in like social distancing. So in this type of pandemic that we're facing, we need like this kind of rules and protocols we need to follow, you know guys, to make us safe for yourself and to the other peoples. So we need to take care of ourselves and follow what's the instruction or protocol that the government or any agency that they want to impose. So guys, that was really amazing. They're rich in culture and I love to go to Malaysia soon. So there's something issue on this year, but hopefully next year I can go to Malaysia. So see you soon guys in Malaysia. So I like to go to Sabah, also Sabah in Kuala Lumpur, but guys, I hope I can go there. Cross finger I can go to Malaysia. So guys, once again, thank you for watching this Miko from Miko Channel channel. I think I talked a lot and the video was so long, but guys, it's worth to watch. So I recommend this to my friends and to other nationalities to watch, to be inspired of this kind of vlog and to follow Shu Travelography stories. Guys, I would like to credit this video to him. So that was really clear explanation, all of that, even though I don't understand, but I saw it on the video. The way he presented the video was really amazing. So guys, thank you for watching. Once again, this is Miko from Miko channel. If you are new to my channel, please don't forget to subscribe and click the bell notification for you to be notified if I have a new video to upload. So guys, thank you for watching and thank you for supporting on my channel. So guys, see you on my next video and peace. Yo.